दी प्रकार संपत्ति गोटे जागतिक संपत्ति गोटे दैवी संपत्ति जो जागतिक संपत्ति बहुत गुटे प्रोब्लेम अच्छी चोर भय अच्छी भाग देवाक पड़ो अन्य मानक अन्य माने आखि पकांदी हाँ बहुत गुटे भय अच्छी प्रोब्लेम अच्छी किंतु यही संपत्ति किए टच कर पारिबनी तो सेथिपई यही ज्ञानी को कहला दुर्धर्ष ताकू कि जय करि परिबनी कहीं दुष्प्रकंपा से ज्ञान रे अटल स्थिर से प्रकृति ब्रह्मण तनु से प्रकृति ब्रह्म स्वरूप हो जाइए सी मनुष्य शरीर रे थिले मध्य से मनुष्य नुह से आमको देखा जाउछि से मनुष्य किंतु से प्रकृति ब्रह्म स्वरूप तो ये पर्यटन आम गत काली देखी नेक्स्ट श्लोक आम पढ़ा 38 नंबर श्लोक सर्वान् शिष्टकृतो देवान् विद्याद्य इह कश्चन न समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन् प्रयतते स्वयं आउतरे सर्वान् शिष्टकृतो देवान् विद्याद्य इह कश्चन न समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन् प्रयतते स्वयं इह कश्चन एठी आत्मज्ञानी को पुणी प्रशंसा करा जायछि जे ता समान किए नहीं किपरि किए नहीं ता भली ना एपरि जणे देवान शिष्टकृत विद्यात् प्रकृति में कहुई जो माने यज्ञ करती जो माने कर्मकांड करती आ कर्मकांड रे देवता मानक पूजा करती से माने ग्रेट संपूर्ण वेद को पढ़ी आ यज्ञ करने मध्ये एते सहज नहीं जमी आजिकल भाषा आप इंजीनियरिंग कहते हाँ से माने से विषय पाठ पढ़ी तो बहुत हमको क्रिटिकल टेक्निकल यज्ञ मध्य होची टेक्निकल आजिकली यज्ञ हाँ आज्य ए सब को कि इम्पोर्टेंस दौना किंतु आग काल यज्ञ माने गोटे बहुत बड़ जिनस यज्ञ सर्वसाधन कह जाउथुला वर्षा नहीं यज्ञ कर पुत्र संतान होनी यज्ञ कर देह खराब हो जाइए यज्ञ कर एवं यज्ञ रे जदि टिके त्रुटि हो गला फल उल्टा दब सेथिपई यज्ञ जो कहुए ऋत्विक माने था 16 जन प्रकृत में कहुए आ सेमानकर जन मुख्य था ना हूँ ब्रह्मा से बसिक ऑब्जर्व करुवे किए मंत्र भूल गाइला कि यजमान भूल द्रव्य पकईदेले कि से पूरा से काम है से बसिक देखिए तो मु कहार अर्थ ये जो ऋत्विक जहाँ कहते जी ए देवता विषय जाने माने देवता मानू आवाहन करवा देवता मानक उद्देश्य रे जो द्रव्य अर्पण करवा जी जाने माने संपूर्ण वेद को जी जानी सी ग्रेट से महान किंतु से कहते आत्मज्ञानी ठू से अधिक हो पार ना से आत्मज्ञान समान हो पार ना देखो लिखाई सह ब्रह्मणस्य न समान सह माने किए सर्वान् शिष्टकृत देवान् विद्या जे जानी विद्या मैंने जानिबा कौन जानी आज्ञा शिष्टकृत देव ये देवता मान को शिष्टकृत कहला शिष्टकृतर गोटे अर्थ होची जो यजमान जो कामना रखिकी से यज्ञ करे पूजा करे से देवता तार शिष्ट मान इष्ट तार इच्छित वस्तु को प्रदान करते सेथिपई देवता मानकर गोटे ना है शिष्टकृत तो ये कौन कहते माने सही पुरोहित कहतु आज्ञा हाँ ऋत्विक बोली शास्त्र रे कह जो ऋत्विक जो पुरोहित हाँ कौन करे ना ये सब यज्ञ विषय जार ज्ञान अच्छी आजिकल ब्राह्मण पुरोहित से भाया ना किए गोटे गोटे अच्छा आजिकल तो मंत्र पढ़ू ना भल भाव से उद्देश्य केमी यज्ञ सरले दक्षिणा मिले आउ गोटे पूजा करार अच्छी
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଭଲ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି କାମ ଚଳା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ନ କରିବା ବରଂ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଦ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିଲେ କି ମନେକର ପୂଜା କରାଇଲେ କି ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବରେ। ଆଁ ଯଦି ସମାଜରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି, ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆମେମାନେ ବି ଦାୟୀ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ବି ଦାୟୀ। ଭଲ ଗୃହସ୍ଥ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ, ଠକୁଛନ୍ତି। ତ କାହାକୁ କିଏ ଊଣା ନାହିଁ। ମାନେ ଆଜି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୂଜାରୀ କି ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଭଲ ପୁରୋହିତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କି ଗୃହସ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଖରାପ ହେଲେ, ଫ୍ରିଜ୍ ଖରାପ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାରୁଛ? କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସାରୁଛ, ସେଇଟା ତୁମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏ ପୂଜା କି ଯଜ୍ଞ ଯିଏ କରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ବି ଦକ୍ଷିଣା ଅଛି, ତାର ବି ପାଉଣା ଅଛି, ତାର ବି ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ କଞ୍ଜୁସ୍ କରୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆକୁ କିଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ପୂଜା ଏ ବେଦ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ, ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ହେବୁ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ, କେଉଁମାନେ ପୂଜାରୀ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠରେ ଜିରୋ। ଯେଉଁ ପିଲା କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ଯା ତୁ ପୁରୋହିତ ହେଇଯା। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପୁରୋହିତ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେନି, ଆଉ ସେମାନେ ସିଗାରେଟ୍ ପାନ ବିଡ଼ି ଖାଇବେନି, ତ କିଏ ଖାଇବ? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ କି ପୂଜାରୀ କି ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରବାନ କେମିତି ପାଇବେ? ସମସ୍ତେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ହେଲ, ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲ, ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲରେ କାହାକୁ ପାଇବେ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାଇବେ ଏକା। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନା ଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୋ ଭବ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ବେଦରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାରେ ଜଣା, ଯଜମାନର ଯାହା କାମନା ଅଛି ସେ ପୂରଣ କରିକିରି, ସେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ତାର କାମନା ପୂରଣ କରଉଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାନଃ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ନ, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଋତ୍ୱିକ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀର ପାଖ ଲାଗିପାରିବନି, ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀର ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ୟସ୍ମିନ୍ ପ୍ରୟତତେ ସ୍ୱୟଂ ଯଜମାନଃ। ଯାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତା, ସଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ଅପି ନ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କି। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଏପରି ସେ ଦେବତା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ବରୁଣାୟ ସ୍ୱାହା, ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା। ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କଠୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ସେ ଯିଏ ପୂଜା କରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ, ତାଠୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା 39 ନମ୍ବର। ନ ମାନ୍ୟମାନ ମନ୍ୟେ, ସରି, ୟମପ୍ରୟତମାନଂ ତୁ ମାନୟନ୍ତି ସମାହିତାଃ। ନ ମାନ୍ୟମାନମନ୍ୟେତ ନାବମାନେତି ସଂଜ୍ୱରେତ୍। ଆଉଥରେ, ୟମପ୍ରୟତମାନଂ ତୁ ମାନୟନ୍ତି ସମାହିତାଃ। ନ ମାନ୍ୟମାନମନ୍ୟେତ ନାବମାନେତି ସଂଜ୍ୱରେତ୍। ଏଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର କଣ୍ଡକ୍ଟ, ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଅପ୍ରୟତମାନମ୍, ଅପ୍ରୟତ ମାନେ ଯିଏ କିଛି କରେନି। ଆର ଅର୍ଥ ତୁଷ୍ଣୀମ୍ ଭବ। ତୁଷ୍ଣୀମ୍ ଭବ ମାନେ
ଯେ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ହଁ कर्म जंजालू मन को जे उइथड्र करिकिरी आत्म स्वरूप जे निजक रखिछि परमहंस परिप्राजक एई भले व्यक्ति को जने कौन करे ना मानयंती चेत मानयंती माने सम्मान करती किए सम्मान करिवो ना आत्मज्ञानी निजको शो करेनी कि निजको कुहेनी मु आत्मज्ञानी बोली कि सी चाहेनी मते सम्मान कर मते फूलमाଳ दियो मते चंदन दियो मो पाद पूजा कर नहीं 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 किंतु जने चिन्हि पारिला जने विवेकी व्यक्ति जने शास्त्र अध्ययन करिछि शास्त्र रे कहा जाइछि आत्मज्ञानी रो लक्षण या सी किछ मार्क करि पारिला मानयंती पूजयति चेत जने विवेकी जने शास्त्र जने हाँ भल व्यक्तिटे यदि आत्मज्ञानी को कौन करे पूजा करे सम्मान करे आत्मज्ञानी कौन रिएक्शन करे रिएक्ट करे ज्ञानी मान्यमान न मन्येत मु सम्मानित हेली बोली से भाविबा उचित नहीं मते सम्मान करागला लोके तो आज्ञा पूरा स्टाटस रे रखते तांकर जहाँ प्रशंसा पत्र हाँ सम्मान करिवार फोटो वीडियो से आत्मज्ञानी कौन हेबा उचित ना फील करबा उचित नहीं जे मते सम्मान करागला मु ग्रेट मु सम्मानित हेली कहीं आज्ञा कौन असुविधा क्या सम्मान करा जाए ए शरीर टाक सम्मान करागला आत्मज्ञानी कौन शरीर से केबे भी फील करेनी मु शरीर बोली तो जे सम्मान करे आत्मज्ञानी फील करबा उचित ना जे मु सम्मानित हेली मते सम्मान करागला ओके जने अपमान यदि करिवो अवमाने तु न अनुसंजरे अवमान माने अपमान ओके तो जने यदि अपमान भी कला आत्मज्ञानी की आत्मज्ञानी कौन न हेबा उचित न अनुसंजरेत न अनुसंजरेत माने न संतप्त भवति से दुखित हेबा उचित नहीं कष्ट फील करिया उचित नहीं हर्ट हेबा उचित नहीं तुम जानिन मते मु एते बड़ लोक मो भी चेयर पकेन हाँ मत डाकिक असम्मान कल नहीं 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 पढ़ु तापर श्लोक इजी इजी श्लोक पढ़ी पढ़ी चलतु लोक स्वभाव वृत्तिर्हि निमेषोन्मसन्वत सदा विद्वांसो मानयन्ति ह इति मन्येत मानिनः आउ थे पड़ेगला लोकस्वभाव वृत्तिर्हि निमेषोन्मसन्वत सदा विद्वांसो मानयन्ति ह इति मन्येत मानिनः इति विद्वांस मानयन्ति तर्हि जदि तर्हि माने जदि ए लोक संसार रे विद्वांस मानयन्ति एटी विद्वांस माने विवेकी से शास्त्र पढ़ी से माने नियम कौन जानी आप जानी जो वैष्णव संप्रदाय ना आज्ञा बेसी नीति नियम ज्ञान मार्ग तो ना तो यही व्यक्ति आज्ञा नीति नियम आम घर गोटे संस्कार थाए आम घर गोटे नीति नियम थाए तो प्रत्येक जिन गोटे नियम थाए निष्ठा थाए तो यही संसार ये व्यक्ति मैंने अच्छा कल्चर्ड पर्सन कह जाए मैंने जानती तो ये विवेकी व्यक्ति कौन करे आज्ञा मानयंती मानयंती माने सम्मान करती तो ज्ञानी कौन भाविबा उचित कौन भाविबा उचित देख केते ग्रेट बोली मते लोक सम्मान करुछंदी मु केते पाठ पढ़छि जानछ मु ब्रह्मज्ञानी मु मोक्ष पाइछि ना 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 एटी शंकराचार्य तो नहीं कह जाउछि जे कौन फील करिया दरकार ना से फील करिया दरकार देख लेखा जो उदाहरण दिखाई आखि पता पड़वा और खोलिबा नेचुरल ना नहीं से भली भावरे यही ज्ञानी माने जो विवेकी व्यक्ति तांकर स्वभाव से स्वभाव होची
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତିନି ଆରେ ଦେଖ ସେ ପିଲାଟା ସଂସ୍କାର ପାଇଛି ଯେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଏଁ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଆ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କୁହେନି। ହଁ, ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାବିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଆରେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ ଲୋକଟେ। ସିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା, ଆପଣ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କଲେ। ହାଁ, କାହିଁକି ଏସବୁ ଜ୍ଞାନୀକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ତ ମାନ ଅପମାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ ତ ମାନ ଅପମାନ କିଛି ନାହିଁ। ନା ନା ନା, କୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ? ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ସାରିଲାଣି, ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବଳ ସେଇ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ସେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କଥା କୁହାଯାଇନି। ଯିଏ ସାଧନାରତ, ଯିଏ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରୁଛି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛି, ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ମାନ ଅପମାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ଖୁସି ହେଇଯିବ, ହର୍ଟ ହେବ, ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, ବା ମୋତେ ଲୋକ, ଆମେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମକୁ ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ପୂଜା ପାଠ ସମ୍ମାନ କରେଇବେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ କ'ଣ କରିବ? ସଂସାର ଚିନ୍ତନ ହେବ। ଦେଖ ସେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେଲେ, କାରରେ ନେଇକରି ଗଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଥିଲେ, ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ମନର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଆ। ଆଁ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ, ଏ ବାହାରର ଜିନିଷକୁ ସେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶରୀରକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ବେଶଭୂଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ସିଏ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବ କହିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୀର ଆଚରଣ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଯେଉଁ ବକ୍ତା, ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ନିଜ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ନେଇ ନିଜର ପ୍ରଚାର ବେଶୀ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଚାର ଦେନ୍ ପ୍ରଚାର। ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବୁଝାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତମେ ଆଚରଣ ହିଁ ପ୍ରଚାର। କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ବି କେତେବେଳେ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଚାର। ମୋତେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବିଚାର। ଆଚାର, ଆଚାର ମାନେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ନାହିଁ, ଆଚାର ମାନେ ଆଚରଣ। ଦେନ୍ ପ୍ରଚାର। ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ରଖେ, ତାହା ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଚାର ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ବହୁତ ସନ୍ଥ, ବହୁତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଆସେନି। ତାଙ୍କେ ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଚନ କହିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ମାନେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ନା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚଳିବା ପାଇଁ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ମନ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମାନିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବି। ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ପ୍ରଚାର। ତ ଏଇଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବାହାରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଓକେ। ପଢନ୍ତୁ ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଇନସଲ୍ଟ ହୁଏ, ଜଣେ ଯଦି ଅପମାନ କରେ, ସେଇଠି କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ, କ'ଣ ଭାବିବା ଉଚିତ? ସମ୍ମାନରେ କ'ଣ ଭାବିଲା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ? ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ତାର ସେଇଟା ଗ୍ରେଟନେସ୍, ତାର ସେଇଟା ସଂସ୍କାର। ଯେହେତୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ବିବେକୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାଣିଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନ କଲା। ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଅପମାନ କଲେ କ'ଣ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରେ?
41 नंबर श्लोक। न मान्यं मानयिष्यन्ति सॉरी अधर्म निपुणा मूढ़ा लोके माया विशारदाः न मान्यं मानयिष्यन्ति एवं मन्येत मानितः। आउथरे अधर्म निपुणा मूढ़ा लोके माया विशारदाः न मान्यं मानयिष्यन्ति एवं मन्येत मानिनः मानितः। कौन कहउछन्ति यदि अमानितः जदि सेही ज्ञानी अमानित माने कौन आज्ञा एक सम्मान करा जाउनी नले अपमान करा जाउची देखो पॉजिटिवली सम्मान करा जाउनी कि नेगेटिवली अपमान भी करा जाउची ए सेही सिचुएशन रे ज्ञानी कौन फील करिया दरकार ना अधर्म विदुषः मूढ़ाः अरे गुड़ाक अविवेकी लोक जाक एमानकर आचरण एमानकर चालीचलन अधर्म युक्त हाँ एमाने कौन सम्मान करिवे एवं जेहेतु एमाने शास्त्र पढ़ी नाहांती लेखाई माया विशारदा माने सांसारिक भोग क्षेत्र रे एक्सपर्ट मुत जन घर शुणी मानेकर तांको सासु ससुर आज्ञा डिभोटी ओके गुरु को मानुचंदी क्या आ तांको गुरु टिके लंडा ओके पूरा मुंडन हो जाती चुटी फुटी रखते जन बहु टिके शिक्षित पाठ पढ़ुं चाकरी कर शाशु कौन कह से लंडा मुंडिया शुणुच बा से लंडा मुंडिया रेस्पेक्ट नहीं माने से स्वामी जी कि आचार्य जी कि जने हाँ गुरुजी किसी नहीं से लंडा मुंडिया शुणुच से लंडा मुंडिया माने केमती माने तिरस्कार कहीं से माने विषय भोग रे लिप्त नेचुराली से माने कौन करिवे असम्मान करिवे तो आत्मज्ञानी कौन फील करे आत्मज्ञानी फील करे मान्यम न मानयिष्यन्ति माने जे मान्य माने सम्माननीय जे पूजनीय आज्ञा लोक माने बापा माँ को सम्मान करूना बापा माँ माने हट हो जाती देखो ये खाली आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी कहतुनि आपको आम डे टू डे लाइफ रे भी लगातु निजको भी से स्थिति रखु जदियो आम आत्मज्ञानी नुह आमको भी लोक सम्मान करती आम कौन फील करिया दरकार आमको जो लोक मैंने अपमान करती आम कौन फील करिया दरकार अखंडानंद जी महाराज बोली जाने वृंदावन थिले महान संत आत्मज्ञानी से कहते लोक मैंने यदि मत किसी दान दक्षिणा दियंती खाइबा दियंती वस्त्र दियंती मु भावे सेटा हूँ से श्रद्धा आज्ञा साधु सन्त लोक श्रद्धा अच्छी दान कर पुण्य हम जदि मत किए किसी दियंती खाइबा दियंती पचारती हाँ से अखंडानंद जी कहते से मो वैराग्य को चिन्ह गले एटा वैरागी बाबा क्या संगे मिशंती तो भल कथा ना से मैंने जानीगले ये वैराग्य पाखे अच्छी किसी दरकार नहीं तो जदि से मैंने मत किसी अर्पण करती दियंती मुझे श्रद्धा बोली ग्रहण करे अरे लोकटे श्रद्धा अच्छी से किए खाइबा देला कि दक्षिणा देला कि वस्त्र देला श्रद्धा अच्छी बोली आ जदि से किसी दियंती नहीं से मैंने मोर वैराग्य स्वभाव को जानीगले से मत कि पचारू ना एकुटिया छाड़ देते ए बाबाजी बैरागी बाबा आर अर्थ कौन जदि आमे डिमांड करिवा जे लोक मत सम्मान करंतु एक्सपेक्ट करिवा मत लोक पचारंतु मत प्रशंसा करंतु अन्यर सर्टिफिकेट जदि आमको दरकार आमे डिस्टर्ब हेबा हाँ मुझे कली मत किए पचारू ना प्रकृत में आत्मज्ञानी कौन फील करिया कथा जानते प्रथम पॉइंट है अरे से लोक गुड़ाकर औकात ना से मैंने मेच्योर्ड हो नाहांती जे मु जो स्थिति रे अच्छी मु जहाँ हासिल करिछि से माने मते बुझिबा पई जदि से माने मते रेस्पेक्ट तांकर प्रॉब्लम
तांकर विवेक नहीं, तांके मोर मो स्थिति की से माने जानी पारु नहांती, बुझी पारले। बा बहुत समय रे आज्ञा से माने जानती ए लोकटा आमुठु अधिक, किंतु तांकर ईगो ईगो आपला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, से माने यदि अन्य को सम्मान करदेले निजे छोट हो जिवे। हाँ, सेति से माने कौन करिवेनी, अन्य को सम्मान करिवे नहीं। ओके, से अन्यर अचीवमेंट, अन्यर मनकर जो जने बहुत बड़ जिनस हासिल करिछि ताकू से अप्रिशिएट करिएनी। हाँ, कहीं ना मैं किसी से कम नहीं हूँ, मु कौन कम। तो जदि एठी आमको बा कौन सी व्यक्ति को कि जन सम्मान करू नाही, आको दैट इज देयर प्रॉब्लम, तांकर प्रॉब्लम, आमे कहीं बेसी भाबिबा। हाँ, प्रकृत कथा जे मु काहे कि रिकॉग्निशन चाहिबी बा, आगो कहा जे आपण भल काम करंतु, आगो को बढ़ंतु, आपण अपेक्षा करंतु जे मते के सम्मान करिवो, मते टिके प्रशंसा करिवो। कहा पाखरे टाइम अछि अन्यर प्रशंसा सुनिया पे? भावंतु जो व्यक्ति स्वामी जी बढ़िया कहते, जो व्यक्ति निज ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मु जहा हासिल करिछि, मु जहा पाइछि, मु जोटे पहुंचीछि, मु जो साधना करुछि सेठी किए भी पहुंची पारिबे नहीं। हाँ, लोक को नहीं पाख तड़ माड़ी पारे नहीं, भोगी लोक गुड़ाक, संसारी विषय लोक गुड़ाक टंकाटे त्याग करि पारिबेनी। हाँ, तो मु जदि मो साधना रे, मो सफलता रे, मो ज्ञान रे जदि मु खुशी नहीं, मु अन्यठु सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट अन्य माने प्रशंसा कले मु खुशी हेबी। हाँ, कहते ना ना ना, तो प्रकृत रे एटी ज्ञानी निजको यही भलिया बुझेबा दरकार। क्लियर? तापर श्लोक रे दीटा शब्द पे मान और मौन, मान रिजल्ट कौन, मौन रिजल्ट कौन? प्रथमे तो कहबे मान मौन एका सांगरे जिम्नु, मान कौन मौन कौन पढ़िबा, तापर मैं आपन बुझेबी। 42 नंबर श्लोक, न वै मानं च मौनं च सहितो बसत सदा, अयम हि लोकमानस्य असौ मौनस्य तद्विदुः। अथरे न वै मानं च मौनं च सहितो बसत सदा, अयम हि लोकमानस्य असौ मौनस्य तद्विदुः। से कहउछन जे मानं च मौनं च सदा सहितौ न बसतः। मान आ मौन एका संगरे दुईटी जाक रहिबो नाही। एका संगरे जीव नाही। मान माने कौन है? सम्मान। किंतु मान माने कहबे, मान माने भोग, खाली सम्मान नहीं, विषय भोग। मौन माने कौन स्वामी जी? किधर है माया है भाई, ये मौन माने मोहिनी की आमे तरह जो बोल मौन दिया माया करछे है से दुनिया नहीं, यार, तुम कहा सब ये सपनों मौन में नहीं। घूमते भाई। ये मौन माने प्रकृत रे अरे झूठा है, झूठा है, ब्रह्म, झूठा झूठा से होता है भाई। तुमने शादी क्यों की है? अनात्म अरे झूठा प्रत्ययस्य से किया है आपने, तिरस्करणस्य दुनिया फलम। झूठा है, झूठा से किया है। अनात्म वस्तुरु हाँ वो कल में कौन आया करिबा? अनात्म वस्तु विषय त्याग करिबा, माने जो शरीर मन इंद्रिय बुद्धि ये एक अनात्म दिन अच्छी, खत्म, ये सब मु नहीं, ये केते बेले हबो आज्ञा? पता ही नहीं। ना भगवान झूठा आत्म है, खुद की वस्तु रे सृष्टि मन को बनाया, स्थिर करिबा। माया है ना। गुरु देखंतु भाई सुनना, भगवान जदि ने खुद आपणकर की मन सृष्टि बनाया, अनात्म भगवान वस्तु रे बनाया, अछि ना, कौन बनाया? आपण तेरे को बक क्या बक बक भगवान बक कौन हे बनाया? ये सब ढोंगी कहिबे। लोग हैं, अब मैं तेरे को बोलता हूँ। मन जो तेरे को आत्म थोड़ा वस्तु रे सुना रही यार, जाए, आत्म श्री कृष्ण तत्व रे भाई, रही भगवान जाए, ने कौन कौन हुए? से धर्म में लिखा है कि यतो ये नहीं वाचो बनाएगा? मैं तुमको निवर्तन्ते बोलता हूँ गुरु भाई, अप्राप्य मनसा सह, ऐसा कौन कह से जाय धर्म में बाणी लिखा है? से शादी आत्म करना, तत्व को जाइकरी फेरी वैराग्य आसिला, रहना पाप है। माने मन जो ब्रह्म रे लीन हो मेरे जाए, ब्रह्म रे स्थिर हो यार जाए, कटिंग कर, ए बाणी रे आ किछि कहि हबनी। रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग। तो ये दीटा एका संगे जीवन माने कौन आज्ञा? तो दीटा बच्चा काय के विरोध। लिए कौन विरोध? अयम लोक
ମାନः विषयः ମାନର ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛି ବିଷୟ ହେଉଛି ଅୟମ ଲୋକ ମାନେ କୋଉ ଲୋକ ଏ ବିଷୟ ଭୋଗ ଏ ସଂସାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ଟେକାଟେକି ଗଲେ ଟିକେ ମିଳିବ ନା ଭୋଗ ଆଉ ହାଁ ଯଦି ଆପଣ କାହାଠୁ ଟିକେ ପାଇବାର ଅଛି ନା ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀରେ କାହାଠୁ କଣ ପାଇବାର ଅଛି କହିଲେ ହାଁ କି ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେକାଟେକି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଭଲ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଁ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମାନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଏ ସଂସାର ମୌନମ ଚ ବିଷୟ ଅସୌ ଲୋକ ମାନେ କୋଉ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେନ ସଂସାର ପ୍ରାପ୍ତି ମୌନେନ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଂସାର ମିଳିବ ନାଇଁ ସଂସାରରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ସଂସାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ମୌନେନ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଓହୋ ହୋ ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲୀନ ହୁଏ ସେ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବିଷୟ ଭୋଗ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଟୋଟାଲି ବିରୋଧ କିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେହ ମୁଁ ନ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆପଣ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ହେଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଶରୀର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ କରେ ଜ୍ଞାନରେ ଶରୀର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀର ତାଦାତ୍ମ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେହ ନୁହଁ ତ ଦିଟା କେମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ମୁହୁଃ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ସଂସାର ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜ୍ଞାନ ହବନି ଆଜ୍ଞା ରାମ ଅର୍ କାମ ଦିଟି ଯାକ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି ନାଇଁ ସମझ ଅଧା ଅଧା ଇଏ ଅଧା ସିଏ ଅଧା ନା ଅଧା ଅଧା ନାହିଁ କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ବାଛ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ମାନର ରିଜଲ୍ଟ କଣ ମୌନର ରିଜଲ୍ଟ କଣ ମାନ ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳେ ମୌନ ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳେ ଶ୍ରୀଃ ମାନାର୍ଥ ସମ୍ଭାଷା सा चापि परिपन्थिनी ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीर्हि प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय हे क्षत्रिय हे धृतराष्ट्र मानार्थ संवासा ଏଠି ମାନ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମାନେ ଖାଲି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବିଷୟ ଭୋଗ ଓକେ ଜାଗତିକ ଭୋଗ ହେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପଶୁ ଅନ୍ନ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ଭୋଗ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ବି କରନ୍ତି 24 ଆୱାର୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ଏଙ୍ଗେଜ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ଶ୍ରୀଃ ଭବତି ଏଠି ଶ୍ରୀ ମାନେ ୱେଲ୍ଥ ପଇସା ଏଇ ପଇସା ମାନେ ଖାଲି ପଇସା ନାହିଁ ବିଷୟ ଭୋଗ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଯଦି ଜଣେ ଏ ମାନ ମାନେ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ସାଂସାରିକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସା ପରିପନ୍ଥିନୀ ମାନେ ଶ୍ରେୟ ମାର୍ଗ ବିରୋଧିନୀ ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀନ ହେବା ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଇଏ ବିରୋଧୀ ପରିପନ୍ଥିନୀ ମାନେ ଚୋର ଲୁଟ କରିଦବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞାହୀନେନ ବ୍ରାହ୍ମୀଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ ରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟ ଦବ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ସୁଖ ନାହିଁ ସୁବିଧା ଦବ କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ଏଠି ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ମୋକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମୋକ୍ଷ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି
ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଏ ସଂସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଫ୍ରି ହେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆସ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଖୁସ ଅଛନ୍ତି, ଖାଅ ପିଅ ମଜା କର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବନି। କଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମ 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 କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ଓକେ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ମୌନ ଆଉ ମାନ ଏ ଦିଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକରି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ହରି ଓମ୍।